तो स्वागत है તમારું મારા ન્યુ બ્લોગમાં। આજે સવારમાં ચાલ્યો છે મેં નદી બાજુ ના જવું અમારા કામનું। ને મેં આવી ગયા નદીમાં ને અહીંયાનું વ્યૂ જોવો તમે। ને હવે જાય તો અહીંયા ગાડી આ બાજુ તો અહીંયા ગાડી જાય હવે તો જુઓ બરાબર બાજુને મસ્તી પકડ્યા કરતા છે આ બાજુ। ને વરસાદના કારણે આ બાજુ જોવું બધું પાણી ભરાઈ ગયેલા ખાડામાં। ને આ જોવું ઉપરથી પાણી આવે ને આ જાય ને સીધું નદીમાં જાય। वरसाद आवे तो अगाड़ी तो कहीं दिखाई हो नहीं जुओ। मजा आवे आवुं करवानुं मने। ये पग धोवा जा पड़े पग धोवा ने हवे आपणे त्या खेतर में जाए जहाँ आपणे पेलुं टोरू राखेलुं था जोवा जाए हाथ से। ने हवे खेतर में जवा पड़े आ काडू मठिया जो पग खूची जाया करता सा जो काडू बड्डा में पानी भराई गेलुं। सांजे बहु वरसाद आलो तो पानी भराई गયું वखते जो ने हवे ता होडीने जवा पड़े मारे चप्पल काढीने जवा पड़े ता होडीने। ने चप्पल मूकी जाए अहींया ने एम ज जाए। बधाना खेतरमां पाणी भराई गયેલું आ जो ने अँ अमे टोरू राखेलू ने हजू हटी ने टोरू नहीं वींगू आ जो ने आ खेतर में जो केटलू पानी भराई गયેલું। ने हवे चाल्यो छे मैं घरे ने हवे चाल्यो मैं घरे ने आपणे मळीए बीजा ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।